ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதாவது இந்த படத்தோட ஒரு நல்ல நிகழ்வு, ஒரு கேக் கட்டிங் விழா வந்து கேரளாவில், அதுவும் திருவனந்தபுரத்தில் நடக்குது. பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கும்போது தான் எனக்கு என்னுடைய இயக்குனர் சங்கர் சார்கிட்டே நண்பனுக்காக ஃபோன் கால் வந்துச்சு. ஸோ அது மனசில் என்றைக்குமே ஒரு சென்டிமெண்ட், நல்ல நிகழ்வு. ஸோ இன்றைக்கி மீண்டும் இந்த ஏரிஸ் சோஹன் ராய் சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. அவரோட டீமுக்கு, எங்களோட ஜெயதேவ் சாருக்கும் எங்களை இங்கே அழைத்து இந்த டீம் எங்களை இந்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு நடத்தினதுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாருக்கும் நன்றி. கேரளா நாட்டுக்கு சேர்ந்த அனைவரும் வந்து படத்தை பாருங்கள், என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் டு மை வண்டர்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் வியான், வெரி குட் டேலண்டட் ஆக்டர், நைஸ் ஒர்க்கிங் வித். உங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். இப்படி சீக்கிரம் அப்பா போகிறாரு, ஒரு கல்யாணம் தான். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ മച്ചുங்க. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ദി എൻറ്റയർ ടീം. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയൊരു ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ മൊമെൻ്റാണ്. കാരണം മലയാളത്തിലൊരു 8 സിനിമ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തമിഴിലേക്കുള്ളൊരു എൻട്രി കിട്ടുന്നത്. അതും ശ്രീകാന്ത് സാറെ പോലെ ഇത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഗോഡ് ആൻഡ് മൈ പാരൻസ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയുണ്ട്. അത് ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ മലയാള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇരട്ടി മധുരമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ CEO സോഹൻ റോയ് സാറാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ മെൻറ്ററാണ്, ഗോഡ് ഫാദർ പോലുള്ള ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു താങ്ക്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മീഡിയ ടീംസ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. ഇതുപോലൊരു തമിഴ് സിനിമ 2 കൈ നീട്ടി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നല്ല സിനിമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നമ്മളെ പോലുള്ള ചെറിയ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു. கேரளாவில் எங்களுடைய படத்தை வந்து நீங்கள் வரவேற்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு எல்லோரும் ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா, நம்ம கேரளாவில் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து இந்த படத்தை ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லா சார்பிலும் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹார்ட்ஃபெல்ட் சின்சியர் தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸிபிட்டர் வந்து ஒரு படத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதான இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி குட். ஹெல்தி பார்ட் என்னென்னா, மலையாள படங்கள் எல்லாமே தமிழ்நாடு ரொம்ப நாளாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தமிழ் படங்களும் இங்கே நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம். ஸோ சினிமாவுக்கு ஜாதி, மதம், மொழி எந்த வேறுபாடும் இல்லை. நல்ல படங்களை எல்லா இடத்துலையும் பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ டு மிஸ்டர் ஜெயதேவ் சார் அண்ட் தி கேரளா பீப்புள் for making this happen. It's a nice entertainer. To be very honest, it's a very crispy, pacey, sharp thriller. So that's how it is. So I think it has all the ingredients, and there's quite a lot of artists from Kerala industry. So கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு மலையாள படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு மலையாளத்தில் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்கும். சஸ்பென்ஸ் இருக்கும். It is. I enjoyed working, and our director, Mr. Rajdev. So I was very happy working, and it was done in a very short span, well planned, well executed. So if any shortcomings are there, forgive us, but I definitely assure you, ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னர் இருக்குது. Go and enjoy. எஸ் சார், நல்லா இருந்தது. பெட்டர் இங்கே இன்னும் நல்லா ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது. கேரளா இப்போ போன வாரம் 2 வாரம் ஆயிடுச்சு, இல்லை 15th வீக், நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணுறாங்க சார். ஆமாம், பரவாயில்ல, எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ரிசப்ஷன் சொல்ல முடியாது, பட் இட் வாஸ் குட். நம்ம சொல்ல முடியாது சார், படம் நல்லா இருந்தால் ஜனங்க எங்கே இருந்தாலும் வரப்போகிறாங்க இல்லையா, அவ்வளோதான். அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். மலையாள படம் அவ்வளோ உங்கள் வரவேற்பு இல்லை. ஆமாம், கேரளாவில் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு ஸ்ரீகாந்த் சாரோட ரொம்ப நாளைக்கு ஆமாம் ஆமாம் அதாவது பார்க்க ஆமாம். இல்லை, ஸ்ரீகாந்த் வந்து இதை வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்காரு. அதான் இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து எப்போவுமே அவர் இதில் இந்த இருக்க பண்ண படங்கள்லாம் ஒரு ப்ளே பாய், ஒரு சார்மிங் பாய், அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பார். இதில் வந்து ஒரு கிரிம் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு, ஒரு கில்லர், அதே சமயத்தில் இமோஷனை வெளியே காட்டாத ஒரு ஆள், அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். அதே சமயத்தில் லவ்வுக்கு அவருக்கு எப்படிப்பட்ட ഉള്ള ഇടം இருக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதான் இந்த கதை. സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 അക്ഷരത്തിനേക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ഫീലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരണം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ സ്വപ്നമാണ്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് തന്നെയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്.
മലയാളത്തിലൊരു 7-8 സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലും ഒക്കെയാണ് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് തമിഴ് സിനിമയിൽ ഒരു മെയിൻ വില്ലനായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷവാനാണ്. സാധാരണ തമിഴ് സിനിമകളിലെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ എപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിൽ, അതും സിനിമ ഹബ്ബായിട്ടുള്ള ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏരീസ് പ്ലക്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഏരീസ് പ്ലക്സിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള ശ്രീ സോഹൻ റോയ് സാറോടാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നായകനായിട്ടുള്ള ഐക്യരകോണത്തെ വിശ്വഗുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു. അന്ന് തൊട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും കരുതലും ഇന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് ഈ തമിഴ് സിനിമയുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ. ശ്രീകാന്തിനോടും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിനോടും പ്രൊഡ്യൂസറോടും ഒക്കെ എല്ലാവരോടും ഒപ്പം ഇതുപോലൊരു ഇതെനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഒരു സർപ്രൈസാണ് ഈ ഹോർഡിങ്സൊക്കെ. അപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്ന സമയം തൊട്ട് തന്നെ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ഹോർഡിങ് എൻ്റെ സിനിമയുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, ആദ്യം നന്ദി പറയുന്ന ദൈവത്തോടാണ് ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് തന്നതിന്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ പാരൻസ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാരണം സിനിമ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മീഡിയാസ് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മളെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. പക്ഷേ സിനിമ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നോട് വന്ന് ഒരു ബൈറ്റ് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിജയം. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. നല്ല സിനിമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. എന്തായാലും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. താങ്ക് യു.